अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है फैक्सान और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ दिलचस्प और अजीब फैक्ट जिसके बारे में इससे पहले ना आपने कभी पढ़ा होगा और ना ही सुना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ बरआज़म नॉर्थ अमेरिका के एक मुल्क की जिसको इस वक्त सुपर पावर कहा जाता है और जो दुनिया की सबसे मजबूत तरीन मैशियत है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की, जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कुल रकबा 3.98 मिलियन मुरब्बा मील है, जो कि रकबे के लिहाज से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, जिसमें 50 रियासतें, एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट और 5 खुद मुख्तार रियासतों पर मुश्तमिल। अमेरिका का मौजूदा 50 स्टार परचम 1958 में एक 17 साल रॉबर्ट हफ ने हाई स्कूल प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर डिज़ाइन किया था और इस वक्त सिर्फ 48 रियासतें थीं, लेकिन हफ का ख्याल था कि जल्द ही हवाई और अलास्का को रियासत का दर्जा मिल जाएगा। ये कोई राज नहीं है कि अमेरिकी पिज़्ज़ा को बहुत पसंद करते हैं, ताहम आपको ये जानकर हैरत होगी कि अमेरिकी हर रोज़ 100 एकड़ रकबे पर पिज़्ज़ा खाते हैं और ये एक साल में तकरीबन 3 बिलियन पिज़्ज़ा है। दोस्तों, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अमेरिका का आइकॉनिक सिंबल समझा जाता है, जो कि लिबर्टी आइलैंड न्यूयॉर्क में वाक़ है। ये तांबे का मुजस्समा 1886 में फ्रांस की तरफ से अमेरिका को तोहफे में दिया गया था। मुल्क का दारुल-हुकूमत हमेशा वाशिंगटन नहीं होता था। फिलीक को आर्जी तौर पर अमेरिका का दारुल-हुकूमत बनाया गया था, जबकि वाशिंगटन डीसी बाद में तामीर किया जा रहा था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की पहली यूनिवर्सिटी थी। हार्वर्ड की बुनियाद बोस्टन के दरियाए चार्ल्स के बिल्कुल पार कैम्ब्रिज में 1636 में रखी गई थी। तमाम अमेरिकियों में से तकरीबन 48% इस वक्त या तो कम आमदनी वाले समझे जाते हैं या गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क ने अंदाज़ा लगाया है कि 1,67,000 अमरीकी को पास तलबा के कर्ज़ों का कर्ज $2 लाख से ज़्यादा है। ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बेरोज़गारी की शरह अमरीका में 4% के करीब है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की 50 रियासतें हैं, लेकिन न्यूयॉर्क शहर में 8.5 मिलियन अफराद आबाद हैं, जो कि अमरीका की 40 स्टेट में सबसे ज़्यादा है। न्यूयॉर्क शहर का कुल रकबा 3,000 मुरब्बा मील से ज़्यादा है। अमेरिका के नोट पर शाया होने वाली तस्वीर सबसे पहले साल्मन पी चेप्स की शाया हुई थी, जो कि 1862 में जंग के दौरान शाया हुई थी। इस वक्त साल्मन पी चेप्स फाइनेंस मिनिस्टर का सेक्रेटरी था और सबसे पहले नोटों का डिज़ाइनर भी वही था। दुनिया में बहुत सी मुश्किल तरीन जॉब देखी गई हैं, लेकिन अमेरिका में सबसे मुश्किल तरीन काम सदर होना है। सदर के ओहदे पर फाइज होकर अमेरिका के इंतजामात को चलाना अमेरिका में सबसे मुश्किल तरीन काम समझा जाता है। दोस्तों, अमेरिकन सिविल वार 1865 में ख़त्म हो गई थी, लेकिन आयरन ट्रिपलेट अब भी अपनी पेंशन जमा कर रही हैं। दोस्तों, अमेरिका के सबसे ज़्यादा उम्र वाले सदर रोनाल्ड रेगन थे, जो कि साबका हॉलीवुड स्टार और कैलिफोर्निया के गवर्नर भी थे। उन्होंने 78 साल की उम्र तक अमेरिका के सदर का ओहदा संभाली रखा और 1989 में वो सदर के ओहदे से बर्खास्त हुए। दोस्तों, अमेरिका 1776 में मार्ज़ वजूद में आया, लेकिन वहाँ के झंडे के 27 मुख्तलिफ किस्म के वेरिएंट पाए जाते हैं, जिसमें स्टार्स और स्ट्रिप्स की तरतीब बहुत मुख्तलिफ किस्म की है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि अमेरिका की इंग्लिश ऑफिशियल ज़बान है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ रियासतें इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत ने कभी इंग्लिश को सरकारी ज़बान का दर्जा नहीं दिया। दोस्तों, अमेरिका का सबसे कदीम तरीन इलाका सेंट अगस्टिन फ्लोरिडा है। इस इलाके का दावा 1515 में मशहूर एक्सप्लोरर पोंसी डी लियोन ने स्पेन के लिए किया था, लेकिन अमेरिका ने 1821 में इस इलाके का कंट्रोल संभाल लिया। यही वजह है कि सेंट अगस्टिन अमेरिका के 16 बेहतरीन शहरों में से एक है। दोस्तों, अमेरिका की सबसे पहली किताब बेसाम 1640 में अमेरिका में शाया हुई। इसकी टोटल 11 कापियाँ शाया हुई और 2013 में इसकी एक कापी $14.2 मिलियन में फ़रोख्त हुई। इस लिहाज से ये कहा जा सकता है ये एक दुनिया की महंगी तरीन किताब है। दोस्तों, इंडिपेंडेंस डे किसी भी मुल्क के लिए बहुत अहम होता है और कौमें अपना यौम आज़ादी बहुत जोशो खरोश से मनाती हैं, लेकिन अमेरिका 2 जुलाई 1776 को इंग्लैंड से आज़ाद हुआ और ये 4 जुलाई को अपना यौम आज़ादी मनाते हैं। दोस्तों, दुनिया में औरतों ने बहुत सी जगहों पर खुद को मनवाया है। अगर आप सोच रहे हैं कि खला में सबसे ज़्यादा वक्त गुजारने वाला मर्द होगा तो आप गलत हैं। एस्ट्रोनॉट पैगी विल्सन ने सबसे ज़्यादा स्पेस में वक्त गुजारा, जो कि एक अमेरिकन लेडी हैं। दोस्तों, लिबर्टी बेल पर दर्ज पेंसिल्वेनिया के स्पेलिंग गलत हैं। इसकी वजह यह है कि 1752 में जब ये बेल बनी थी तो मुख्तलिफ किस्म के अवार्ड कबूल किए जाते थे। दोस्तों, होवर डैम, जिसकी तकमील 1931 से लेकर 1936 के दरमियान अमेरिका में हुई,
اس میں اتنی کنکریٹ موجود ہے کہ سان فرانسسکو سے لے کر نیو یارک شہر تک 2 لین ہائی وے بنایا جا سکتا ہے اور اس کا وزن 6 لاکھ ٹن سے زیادہ ہے۔ امریکن فلم انڈسٹری ہالی ووڈ 100 سال سے زائد عرصے سے فلمیں بنا رہا ہے۔ ہالی ووڈ میں پہلی فلم 1908 میں دی کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو تھی، حالانکہ یہ فلم شکاگو میں بنائی گئی تھی، لیکن مکمل طور پر ہالی ووڈ کی پہلی فلم 1910 میں ایک مختصر فلم تھی جس کا نام اولڈ کیلیفورنیا تھا۔ دوستو الیگزینڈر ہیملٹن نے 1971 میں فلاڈیلفیا میں پہلا فیڈرل بینک قائم کیا تھا جس کا نام فرسٹ بینک آف امریکہ تھا۔ یہ عمارت اب ایک پارک آفس ہے لیکن اب بھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز۔ دوستو ہارٹفورڈ کورنٹ امریکہ کا سب سے پرانا اخبار ہے جو کہ 1764 میں پہلی مرتبہ شائع ہوا اور پہلی مرتبہ یہ 4 صفحات پر مشتمل تھا۔ حال ہی میں انہوں نے اپنے آرکائیوز کو ڈیجیٹلائز کیا ہے جس سے آپ 250 سال پہلے کے مسائل کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ دوستو امریکی تاریخ میں شاید کوئی مجرم فرانک اور جیسی جیمز سے زیادہ بدنام نہیں ہوگا جو امیروں سے چوری کرتے تھے اور غریبوں میں بانٹ دیتے تھے، جنہیں اس وقت ڈاکو کے طور پر رابن ہوڈ کہا جاتا تھا۔ لیکن اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ سچ ہو۔ ہاں لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کو لوٹنے کا کام کرتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے بہت سارے لوگوں کا مرڈر بھی کیا تھا۔ دوستو دنیا کی سب سے مشہور گڑیا باربی امریکہ کی بنائی ہوئی ہے جو کہ کیلیفورنیا میں روتھ ہینڈلر نے 1959 میں ایجاد کی تھی اور اس نے اس کا نام اپنی بیٹی کے نام پر رکھا تھا۔ دوستو امریکہ ایک بہت بڑا اور طاقتور ملک ہے لیکن اس کی ایک ریاست ورجینیا سے امریکہ کے تقریباً 8 صدر پیدا ہوئے۔ دوستو یہ سننے میں عجیب لگے گا لیکن انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کی رپورٹ جو کہ 2012 میں شائع ہوئی اس کے مطابق امریکن ہر دن میں 1.4 بلین پاؤنڈ کے قریب کوڑا پھینکتے ہیں۔ دوستو امریکہ کے بارے میں یہ سب سے حیران کن فیکٹ پایا جاتا ہے کہ انگلینڈ میں جتنے لوگ ہیں اس سے زیادہ امریکہ میں ٹیلی ویژن پائے جاتے ہیں۔ امریکہ میں سب سے پہلا سینما لاس اینجلس میں 1902 میں اوپن ہوا۔ دوستو ایوریج امریکن 10 گھنٹے سے زیادہ اپنا ٹائم الیکٹرانک ڈیوائسز یوز کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ دوستو امریکہ میں لیگلی گیمز کھیلنے کی عمر 21 سال ہے لیکن اس سے پہلے یہ 10,000 گھنٹے گیم کھیلتے ہوئے گزارتے ہیں۔ اس وقت امریکہ پوری دنیا کا سب سے طاقتور ترین ملک ہے۔ امریکہ دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے نیوکلیئر پاور ویپن ڈیولپ کیے اور اس وقت امریکہ کے پاس تقریباً 7,000 سے زیادہ نیوکلیئر ویپن موجود ہیں۔ 1962 میں امریکہ نے ہائیڈروجن بم کا اسپیس میں ایکسپیریمنٹ کیا جو کہ جاپان کے شہر ہیروشیما پر گرائے گئے بم سے 100 گنا زیادہ طاقتور تھا۔ دوستو سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں 27% امریکن اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ امریکہ نے چاند پر کوئی قدم نہیں رکھا اور یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں۔ دوستو امریکہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ایڈ اور قرضہ دینے والا ملک ہے لیکن بہت کم ہی لوگوں کو پتا ہوگا کہ اس وقت ایک عام امریکن $54,000 کا مقروض ہے۔ دوستو آپ نے سنا ہوگا جان ہے تو جہان ہے، اس کا اندازہ دنیا کے ڈیولپ کنٹری میں امریکہ سب سے زیادہ ہیلتھ پر خرچ کرنے والا ملک ہے۔ دوستو دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی بل گیٹس اگر اپنی ساری جائیداد US گورنمنٹ کو دیتا ہے تو یہ 15 دن کے لیے امریکہ کا بجٹ خسارہ کور کرے گا۔ دوستو امریکن آرمی دنیا کی مضبوط ترین آرمی ہے اور یہی وجہ ہے کہ 2014 میں اس کا بجٹ $580 بلین تھا جو کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، پھر ملیں گے کچھ حیرت انگیز اور عجیب فیکٹ کے ساتھ۔ تو جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔